Hmm? Nang to tong balai tong. Sir, pulau lamsogo TMB News and Entertainment Channel bisingtui nono nainjani nini koknok khanani tai ojoro political situation Tripura hasteni abo o channel ni bisingtui khai audience rok khananam sungjakmani a request by no tini nono maringkha sir bahai tong sorirok tai nongni political situation Tripuranor khobui nongni নিজস্ব যে পার্টি বাহাই চলিতং স্যার লুকুরনো তাম সানাং সুপুইলান খালামকা টিএনবি নিউজ চ্যানেল no jara nai tongnai khaganang takoktai bokok janobo khaka hamtai hambaya pharo sibaya pharo emeto shorirok to motamoti babe kaham no tongo আর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিকক পাতাইতাম সাইছে নাই আসলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সানা থাকাই বিচারখানা থাকাই পালাইখানে তাবো খারাপ নেই মানো বিশেষ করে শিকলারকনি বাগै সবচেয়ে বেশি তাবো মানে দুর্বিষহ জীবন নেই মানো একবারে মনাক বরনি বাগै তাঙ্গাই জানাই শিকলারকনি বাগै এবং তাই বেশি ভয়ঙ্কর তাবো বিপদনি দিকে আগবই দङ थानाय जुलाई मासो ब्रिटेन बाय भारतबर्षनि चुक्ति ओंखा प्राय 22टा मानै ताबो কোনো ট্যাক্স ছাড়া চিনি ইন্ডিয়া হাঁপাই নাই তবে দুধ চানাইর বাজারত 80 টাকা কলকাতা দিল্লিও 100 টাকা নেব লিটার বড় তাও 26 টাকা 25 টাকা 26 টাকা বয়সে দুধ চারা পাই নাই ওয়াহান 400 টাকা 450 টাকা আগরতলাও সারা দেশে প্রায় 400 350 400 বেশি বক সাই দङ তাবো 200 টাকায় ওয়াহান কেজি চারা নাই আবার হাইকে প্রায় 20টা মাनै কোনো ট্যাক্স ছাড়া চিনি ইন্ডিয়াও তো নাইনে বাগै হাবানানে বাগै চুক্তি लायो ओंखा ताबो गायरिनाय वागरिनाय खेती बाती जारा खायनाय कृषक बरनि सामुं तंगलाक তারপরে কৃষক যদি তুলা খাকে কাছে তুলা থেকে খতং কাছে ইন্ডাস্ট্রি চলিনাই ইন্ডাস্ট্রি চলিখে বরনি চাকরিংনাই সামুংনাই পাট খাইকে কাছে নিনি পাট থেকে অন্যান্য মানেংনাই ओंखा ताबो कृषक उत्पादन से खायनायनि जागा रैखा बेबागसे फाता देशनि हापायदों गाखाय ताइले परे बरनि सामुंबो बरं दंसिनाय आहायसो ताबो जे चाकरी बाकरी सरकारनि सम्पत्ति दंबासो बेबागसे रां थिंजाफोर रै दंबायखा 27टा बेंक दंमानि ताबो मात्र 8टासो बेंक दंसो सरकारनि ताइ बेबाग प्राइवेट एरोप्लेन गाटी प्राइवेट रेल स्टेशन प्राइवेट रेल माइचार माने प्राइवेट रेल सामने प्राइवेट बेबागसे प्राइवेट फेनगुरि दङ ताबो प्राइवेट बेबागसे प्राइवेट थांबाय आंखाय बरनि संबियांग दंनाय बिहेसके सिगला चाकरी बाकरी एकेबारे भयंकर अवस्था सिनिटिपारा जब एक अवस्था तब सामुंनि कोनो खबर करै आगे ताङै जानाय रक 365 दिन बिसिंग कम माने न 260 दिन 70 दिन हासगो तंगे रंगाकाय 280 दिन पर्यंत बरक सामुं मानो रागा तकान बखायै फरेस्ट डिपार्टमेंट नि रागानि हर्टिकालचार नि एग्रिकालचार नि गामि हामख्राय दप्तर नि एडिसि नि
রাবার কাইনানি থেকে আরম্ভ খাইয়ে বছর অন্তত পক্ষে 80 থেকে 1 লাখ টাকা কাছে ফ্যামিলি নগ সামুংনি বিসিংতি সামুং তাংমানি বিসিংতি সরকারনি রাং প্রত্যেক নখঙ্গ সগুयो তাবো উনকে হিসাব খাইনাय জাকা ঘরে 10 থেকে 15 হাজারনি বেশি সরকারনি সামুংনি তাংমানি বিসিংতি সরকারনি রাং হাবুयो কাইছে নখঙ্গ বছর ম্যাক্সিমাম খাকাই 15 থেকে 20 হাজার টাকা 80 হাজার টাকা নো করিখা বড়গলা বাহাকে কাহামকে তো মানসি নাই বাতাবো শুধু মন্ডলী নেতা ত্রিপুরামথা নেতা এমএলএ এডিসি মেম্বার বঙ্গানাগিনি যারা তংনাই সাব জোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ডেপুটি চেয়ারম্যান এডিশনাল চেয়ারম্যান জয়েন্ট চেয়ারম্যান খাইয়ে ভিলেজ কমিটি যারা চালকনাই রক বসে 100 জনাनि बिसिंग 10 जना बरक হ্যাঁ বরক অনেক কাহামা দङ কিন্তু 90% বরক নাতাবো বালাই খাই 12 বত দङ সামুং একদিকে করে সিকলারক চাকরি বাকরি এমাং নংনানি জায়গা করে এডিসি 6টা 7টা দপ্তরে ইন্টারভিউ নাখা চাকরি ক্লাং জায়গা রাং ইন্টারভিউ নানি বাগै দরখাস্ত খাইকা 300 টাকা 400 টাকা ফর্মনি তামনাই ম্যানেজমেন্টনি বাগै এডিসি প্রশাসন তহবিল রাং জমা রাখা 32-33 হাজার সিকলারক ইন্টারভিউ রাখা 5-6 কোটি টাকা এডিসি তহবিলে রাং লাইখা কিন্তু তিনি কত বছর তংখা চাকরিনি কোনো খবর করে একইভাবে প্রায় 53,000 রাজ্য সরকার ভ্যাকেন্ট পোস্ট চাকরিনি কোনো খবর করে আর যা কিসে মিশা তলাং দङाबो সাংঘাতিকভাবে ত্রিপুরা সারংনি প্রাইভেটনি জায়গা যেহেতু নরক তো পলিটিক্যালনি ফিল্ড তংनाय रकबा सानानि थांखांके त्रिपुरा हास्तेनि कखनो जों तिनि बेसि प्रायोरिटी लायने त्रिपुरा हास्तेवो ताबुक सागजरा नेक्स्ट जे इलेक्शन उंनानि थां दङ केवो तो बीसी इलेक्शन नो डिमांड खायमानि बेलायखेनो हुरुम दुरुम नांलायजा ओंखाय एनिवे ताबुक नेक्स्ट तो तुमुंनो कुनु कायसा इलेक्शन एबा संबारि इंखाके बो पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली बाहाय कंडीशन दं सर नरक न खबै ताम सारामस दाजा राजनीति दल तो जानजा इशू पॉलिटिकल इशू तो न हम थमैनो दंलायो जोंबो जे मानसाक सिनि संगठननि बिसिंथि बरकनि थिनि थानानि चेष्टा खाय दङ मूल जे रुटि रोजगार बरक थांनायनि नांगाने थिया तंगसो रंगतामासा थेकेला तक समासबो गे कथां तंना नांगाने साना नांगाने गे कथां तंना अंकाय साना नांनाय साना अंकाय सामुं नांनाय रोजगार नांनाय आर आबुनि लगी निनि जाति बन रक्षा माखानाय बिनि लैंड प्रोटेक्शन लैंग्वेज प्रोटेक्शन जाति सत्ता अस्तित्व रक्षानि जे संग्राम बो तो अन्यतम संग्राम दंनाय किन्तु थांनाय दंनाय बागै जानाबो नांनायखौ जानानि संग्राम नबो प्रायोरिटी मारना किन्तु ताबो सिनि बायरे जारा दंनाय रखंगाके बुक आंबा खसखनाले आबले ताबो चाकरिनि कक आगले 34,000 चाकरि 150 दिन बिसिंग सरकार तो खांके 150 दिन बिसिंग चाकरि नाय एडिसि 6,000 चाकरि नाय 23,000 वैकेंट पोस्ट दं त्रिपुरा सानि बागै नाय ताबो समाज खनाले आबले त्रिपुरा सानि सामुं तांनाय बागै कनि मन्त्रि पाठका न तावाना लायबाय सिदि बुगुबले ताबो त्रिपुरा सानि मन्त्रि पाठक कमिटि सामुं तांखानाय सामोनि सखनाले आबले केबो साबो त्रिपुरा सानि सामुं तांनाय बागै जुदि राज्य सरकार रां रियांगाकै रेजा कबंतलाङै लामाव थुय रां आदायखाय त्रिपुरा सानि सामुं तांनाय बुको ताबो खरंसे खनाले आबले ताबो बा थांनायनि कक जानायनि कक कसकरिखा शुधु तामनाय अस्तित्व रक्षा नांगाने जाति कमावानो थि आसा आबो नांनाय हा लरायनो बातै जातिबो थांगा इनलिगेल माइग्रेन्टनि लराय चलिनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चलिनाय त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन चलिनाय लास्ट फाइटनि आन्दोलन चलिनाय
ত্রিপুরা একটের আন্দোলন চলিনাই ইন্টারলোকেটরনি আন্দোলন চলিনাই 6 মাস নাসিংদি আন্দোলন চলিনাই আন্দোলন আं তা খাইtung হিয়া অস্বীকার খাইয়া রাজনীতি দল বা নিন আন্দোলন নং খাইনাই ন কিন্তু নন যে দায়িত্ব রেখা সামুং খাইনাই বাগै नोंका जे कक सई नों एमएलए खा मंत्री खा एडिसो थांका राज्य मंत्रिसभा थांका एमएलए खा सरकार सपोर्ट खाइका नों तबक सामुं तांनि जे दायित्व नन रेखा दायित्व अंतत पक्षे नों पालन खादि रुटु रोजगार चावै थाङै तंनानि जे आंदोलन चाकरी बाकरी सामुं हुमुं त्रिपुरा सरकनो 100 कोटी टाकानि सामुं तांनाय कन्ट्रेक्टर करे जों फाइका कन्ट्रेक्टर सामरानाय एडिस हेडक्वार्टर सुइजारलैंड स्नाम रनाय दो सामुं तांगै स्नाम दी प्रत्येक विधानसभा केंद्र कैसे कलेज खुलुकनाय खुलुक दी बुको सामुं शुद्ध थासिं जे साइट माने त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड लास्ट फाइट त्रिपुरा एकॉर्ड शांति एकॉर्ड थी आसा चलिनाय आबो किंतु आबो तो नों सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ाई खेसे नों दाबिनो पुरन खाने काकाय निन लड़ाई चलिथों किंतु नन जे दायित्व रखा एडिसनो काहां चालकनायनि बागै एडिसनो चाकरि होनायनि बागै नों कक साका एडिसनो हेडक्वार्टर सुइजारलैंड सामनानि कक साका एडिसनो नों तामनाय गारिंगो तंनाय हासो हा खामा तंनाय बरगनि जीवन मान उन्नति खायनाय नों बखानि मुक्ति खिखलायै गमाय थांनाय सालसानि रसाबखा काबलायखा बखानि मुक्ति खिखलायखा मुक्ति नों हुदी ताबु ताम मुक्ति हुजाया बरं सागे जे तो माने आबस तिनि ताबो बिसि सरपनास जागा नों पुनिरि नों ककलायखबा आगे 1,52,000 चाकरी तिनि 50-53,000 चाकरी बुक चाकलाय दंगो कक सानैसो करै जे चाकरी क्लां माने तामनाय टेट 1 टेट 2 3% 4.3% टेट 1 mat only 3% से फिलअप होंगे वैकेंट टेट 2 4.3% से मात्र वैकेंट होंगे 732 जन 33 जन हेडमास्टर ने प्रमोशन खा मात्र 7% से फिलअप होंगे डेपुटी आईएएस 76 जना खर्चा पर ने त्रिपुरा साकरै इनका ब्यांग थांगा नो ये ब्यांग कमाल लाखियाती नी सर बेलायनो हामबाय जेहेतु चाकरिनि कक जगह काई फैकेबा हंके जों जे नुगै फाइमानि सीपीआईएम नि शासन कालो त्रिपुरा हास्तेव चाकरि अफार मानि जों जिनि मकलतो नुगिया कायसा कोनो प्रोग्राम खाइमानि बिसिनि खाय अफार डिस्ट्रिब्यूशन खाइजाक मानि नमनि आमलो हंके ताबुकनि ओ जे बीजेपी गवर्नमेंट नि आमलो जों नुखा जे कायसा प्रोग्राम खाइ जे कोनो चाकरि अफार न डिस्ट्रिब्यूशन खाइजाक मानि आइन नत अबबुसु जरते सिद्ध हनि नरक मने खाय जेहेतु नरक तो सानाय पॉलिटिकली वान सुगुई हंकाय आइन न रुथारै थांगा हंकाय अबबुसु जरते सिद्ध हनि नरक मने खाय ना अब सम्पूर्ण उन्नति मंत्री तो चाकरी अफार नाया बोले चाकरी अफार तो दफ्तर से दफ्तरनि चाकरी अफार मंत्री सय जातं इनका नों बाइक बाग चाकरिनि मालिक साब नों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नों फाइल ऑर्डर रिमानो किंतु चाकरी नाय तो निनि डायरेक्टर निनि कमिशनार बिनि सय बेसे निनि अफारंगो इनका मंत्रीला बाहाय बागै तंखियाबा एही मंत्रीला बाहाय बागै तंगै अब अनैतिक असंवैधानिक उन्नयन ठीक है ये तय बेकार अन्य हजार हजार बेकार जबर खताम अपराध खेके तमै बननिखाय नों अफार बागिया नों मंत्री जरासो क्षमताशाली बागै मानुखौ नों बेबागनो बागदी ना कतगुलो कन्वेंशनली नियम कानून दं बोले
তিনি কোনো কিছু নিয়ে মানে নিয়ম কানুন চিরাচরিত যে প্রথা সমস্ত কিছু অবলব্ধি খাইয়ে আসলে বিজেপি আরএসএস তো একটা নতুন কেতাল কাইসে বরক ক্যারেক্টার সমাজ একবারে পুরাপুরি পাল্টো করে দিই সামং পাল্টো দিই ধর্ম পাল্টো দিই ভাষা পাল্টো দিই হিন্দি হিন্দুস্তান খাইয়ে নিনি সমস্ত কিছু না পাল্টো করে আরএসএসनि যে কালচার বনানো বরক বেসাং তবে আগমনের চেষ্টা করে স্বয়ং চিফ মিনিস্টার বরং বনাং প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বসাও সিপিএমনি আমাল তো পার্টি অফিসার সে অফার বিলিংও অবনতি ইতাম সানাই একবারে মিথ্যাচার ছাড়া আবার কোনো কখনো একটা ত্রিপুরা যত বামফ্রন্ট থাকবা তো বেশি কবলা 7 বছরসে কবলা যারা অফার মানায় বনো सोंनाय सोंला 1,62,000 যারা চাকরি মান খা বামফ্রন্ট আমল তাবো বিজেপি খানি তঙি মানো তাবো মাথা খানি তঙি মানো কাইসা কাইসা কারণ মই सोंला বং অফার বিয়াং বাক সিবিএম পার্টি অফিস অফার বাগো বিন অফার পোস্ট অফিস না হারব পোস্ট অফিস না হারো ইয়া গাকাবা তালিকা তৈরি মানে পরে অনলাইন ওंखांखाय দপ্তর थाङै যোগাযোগ খাইয়ে ব বিনি চাকরি মামানি জাগানো এনশোর খাই সিপিএম পার্টি আমতি পার্টিয়া তাবো তো সরকারি প্রোগ্রাম সাইমালিয়া দলনি প্রোগ্রাম সাইমালিয়া সব জায়গা ন বিজেপি নি তামনাই নেতা থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিরোধী নকুলনানি একেবারে পার্টিনি সমস্ত বক্তব্য সিপিএম নামল সিপিএমনি সরকারনি সরকার সিপিএমনি সিপিএম পার্টিনি পার্টি প্রোগ্রাম নাই সরকারনি সরকারি প্রোগ্রাম নাই তাবো সরকারি প্রোগ্রাম নাই পার্টি প্রোগ্রাম একাকার আবাম তিনিয়া অজরাও বেলেখিনি ইম্পর্টেন্ট কাইসা কক সিপিআইএম नि गोबां लिडार रकनो बासुंदर थानि खोनाखा जे त्रिपुरा मथा कायसा थकाइखा स्पेशली त्रिपुरानि त्रिपुरासारनो थकाइखा नोंले आकनो सापर्ट दाखायसा ना आप तां सापर्ट बा सापर्ट खायनि प्रश्न करे जनगण बिसा खातुं नाबा जनगण सातो नों जे कक सामाने 2018 তো ঠিক আছে त्रिपुरा मथा तंखा 2021 2020 सुरंखा 2019 सुरंखा पुइला জাতীয় পার্টি থেকে সুরংখা আবুনি পরে এডিসি ইলেকশন সময়ে যে কক সামানে থাচিং যে সামানে আকং কক রিপিট খানে ক্লাইও কাইসা সামানি মারি ফুনুতুম তারপরে 21 নি পরে 2023 বিধানসভা ফাইকা 2023 সাকা অবর লাস্ট ফাইট কামাই থাংনাই त्रिपुरा सर অবর লাস্ট ফাইট ओंखाय नों बिजेपि बिरुद्ध कक सै पुट नाखा लास्ट फाइट नि कक साका तामनि बगे तीन नों लास्ट फाइट तंलिया तामनि बगे तिनि तामनाय नों जे सामने कक तंलिया तिनि आबनो पुरा 2024 23 ना तो कत को केटा तिपालांनाय इंटरलोकेटर रंखा बाजी छगला क्या मिছিল खेले लेखा एडीसी वो गेटा तिपालांनि कॉलिंग अटेंशन तो खा डिस्कशन खा बिल तो खाने बाजी छगला क्या मिছিল खेले लेखा बेलुनुरी लेखा 23 बुट खा 2024 पार्लियामेंट निर्वाचन फायोगा दिल्ली थांगे त्रिपुरा सा एकर्ड खाइका 6 मास नासिंगदि 6 मास आथिने 2 बছর काइतंगो बिया गे
যতগুলি যে কক সামানে একটা 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 হিসাব হয়তোলা একটা একটা কক সাত কমন হেডকোয়ার্টার সুইজারল্যান্ড সন্ন্যায় টিব্রাসা कन्ट्राक्टर 100 कोटी टाकानि सामु थांनानै लाइसेंस व्यवस्था खायनाय लड़ाई खाय रां तुबे एडिस एलाकानि सामु थांनाय चाकरि लांनाय पुलिस लांनाय যতগুলো কক সামানে একটা কক তিনি পুরানো জায়গা করে नों आंदोलन खायरेखा सीएनि बिरुद्धे गुलिचा रेखा तिनी नोंजा सीए चालू खाने बाबायदों तिनी नुकुम खालिये जे सीए बिल पास खा बिल पास माने परे कैबिनेट आबोने एग्जीक्यूशन खाने बो नोटिफिकेशन खा नों मंत्री सभा जगह आसुगै सपोर्ट खायखा 13 जन एमएलए नोंगो मंत्री सभानो और सरकारनो सपोर्ट खायखा ओंखाय सीए खाखाय तिप्रासा कमाय थानाय नॉर्थ ईस्ट कमाय थांनाय कोई नॉर्थ ईस्ट बर' तो ताबो सीएनि बिरुद्ध आंदोलन खाय दंगो ताबो कक्तिसाय दंगो नोंखा तिनि तानोबो सीएनि समर्थन खाय सीएन ति कक्तिसा करे नोंनो साका बामफ्रों दंगो रोमान स्क्रिप्ट इंडिया अरे जों तो तबा आपत्ति खायनो जागा करे नोंनो साका रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्ध आंदोलन खाय रास्ता रोको खायखा लामा का सुलायखा आगो तलानो बन्द खायसिरिखा तिनी तामने बागै नों अदाबि पुरन खायमिया साबो कासु एतदिन तो नों একটা ধারণা রাখা সিপিএম বাগেছে সিপিএম তো কাসুয়া नोंनो साका पुष्पबन्त सिनि सिटी सिटीनि 108 बोसोरनि गोजाम सिनि राजानि लाइबमा कमाय थांनाय नांखा थैसेरनाय तिनी तानोबो पुष्पबन्तनो नों तिनि जाफारेखा तिप्रासा एकटंखा खाकला बैसाखा 75 बोसोरनि परे फल बुफां गायमानि तिनिसो फल मानसु मता इंग्लिश संग तिनि बासिरि फायसिबो खाकला बुइ कामाबाय कमाबाय तिनि तानोबो गै इमप्लिमेन्ट लिया गनों आसे का सावै नों मंसा सामुंतानि हांखाय नों तामो थकायनाय दा ना तामो तातार दा थकाय दा अब तो सीपीएम साना दरकार करी बोले राधा चरण देव बर्मा साना दरकार करे लोकोनो बिचार खायतों ना बा लोकोनो बिचार खायतों बेलेग केनो हामबाय सर हंके जे मानसिक जरातै ब्रिफलि नों डिसकाशन खायन साइड टका बेलेगखौनो हामबाय नायतनाय ताखुक सं बुहुक सं जत ऑडियंस रखनो बेलेगखौनो हामबाय ताखु जरा नायतमन बागै के ताबुक सानानि थांगा हंके नरकनि शासन कालो जे सिक जरातै टीटीएडीसी आमसाइ डेभलप नरक खाइ फाइमानि अथवा खाइमाया अंमानि आबो नरक याक कागै याकारिक फाइमानि ताबसो जरानि बिसिंगो टीटीएडीसी नि डेभलपमेन्ट नर भागे नु ना डेभलपमेन्ट जों दंफोरो अनेक डेभलपमेन्ट ओंखा ताइबो खायनानि इच्छा दंमोन आखांखा दंमोन बुजमा दंमोन आबो दंनाय दं साइबि किसिया दंथों बर' टाइमां नंनाय बौची किन्तु तिनि बियांग तामायमां सातुंगा खुमुंग हेडक्वार्टर को सातुंग जे खुमुंग हेडक्वार्टर सुइजारलैंड थांनानै तिनि बलां पचसे हक जायगा जे पार्क 35,000 40,000 खुमकाय जागो तिनि 4-5,000 खुमकाय जागो दसाला सिनि राजारकनि कयेकजन राजानि मूर्ति कायजाकमानि सारा तामो खायखाय दिस हेडक्वार्टर महाराज वीर विक्रम किशोर मानिकनि मूर्ति रायकासाक रायकासुनि मूर्ति ताबो पार्क ताई 5-6 जना सिनि राजारनि मूर्ति कायखा आबो बादे खुमुनि हेडक्वार्टर ताम खायखा साथि खायखा
সারা রাজ্য তাম খাইকে সাদি যাক মানে তিনি যে খাইমানি আবশ্যক মোনানতে ओमफ्राय तामो खायखाने सानानै कोनो सुजुग बकरै साजांनाय बकरै अबावबो खायखाने यासे काई साजांनाय बकरै तामंगाके आसे जराते लेगै मानो जे जारा कर्मकर्ता तंनाय रक बंगला किसा मिसा साखा बरक ताबो 1.5 लाख टाकानि आइफोन तै मानो पुलिस तंनाय बागै दालानक ताङै मानो ताबो प्रत्येक एडिसी मेम्बर इएम बरक 50 लाख टाका पर्यंत एडिसो लागायनावै नक तांनानै जेखाने बैंक लागायना खांखे 13% 14% एडिसी प्रशासन থেকে 5% लागायनावै ताबो नक तांनानै कोनो ग्यारान्टर नांगया टेरान्टर नांगया एडिसी मेम्बर खा 50 लाख टाका मानसि नाय तिया कासाम एडिसी मेम्बर क्या ताबक जारा तंनाय र ओंके खाय मानसि नाय 50 लाख टाका नक लाख खायनारक मानसि नाय खाना बोले केबो 54,000 टाका दामनि जुता काफो 30,000 टाकानि कोट पाइफो 22,000 टाका दामनि कापले सुमफो जे बररक आगे रिचार्ज खायनानि पैसा करे बुनि एमबि नावै कक सानै रक रिचार्ज को नाय रक बरक तिनि 1.5 लाख टाकानि एकटा मोबाइल दुइटा मोबाइल तिलाये गुरिलाय मारक न तंगले रांगले करे हनो एडिसिनि मेम्बर टूरिज्म डिपार्टमेंट नि चेयरमैन 50,000 टाका बेतन बाता मामाने परेबो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नि चेयरमैन स्पोर्ट्स काउंसिल नि चेयरमैन 50,000 जोनल चेयरमैन कैसे कैसे जोनल चेयरमैन तंगनाय डेपुटी चेयरमैन तंगनाय एडिशनल चेयरमैन तंगनाय जॉइंट चेयरमैन तंगनाय चेयरमैन के 4 जना 5 जना उनका साबन साखाबा स्वयं चिफ मिनिस्टार खुमलुं आमसायाव थांगै साइ काबुखा 800 कोटी 850 कोटी काहाय रां टीटीएडीसी गवर्नमेंट रजाखा आबनो कक फिरगै बरमगनां सिके जमाटिया एक्स सीईओ बसाका 300 कोटी सामथिं सि नै हंके ताबो काइसे पार्टी हंके टीटीएडीसी गवर्नमेंट चालगो ताई किसे पार्टी तमनाय स्टेट गवर्नमेंट चालगो अथच बरकनै माइग्लै थानसा माइ चालायो ताबो लोकरक साबुनो पुजो खायनाय नरक अबति काहाय पार्टी मुंरंनो खनावै बाहायमा तंसा ना अब तो चीफ मिनिस्टार राज्यनि सांबिधानिक एकजन प्रशासक बिनि सामान्य जों 6 माह नाय सिउ तो बतो सरकार का कर्मचारी बो कर्मचारी सुनिया बतो रिटायर्ड दंगे तबो तन्नाय बो एडवाइजर बिनि कक कोनो भेलु करे कोनो मूल्य करे सचाव तंगे चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर साकै सातुंना बा चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर निजे पासाय सातुंना बा सीएम साकै चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर पासाय सातुंना बा मानगनां पूर्ण जमातिया जे आशा सकसे रो चीफ मिनिस्टार सामान्य भूल ताताल मिथ्याचार खायो एडिसी एलाकानि बरक राज्यनि बरकनो विभ्रांति खायो सिकेने को नेता मूल्य तंगे बस कर्मचारी सुसंगली याताबो बिन कोनो लायबिलिटी सेक्रेट दायित्व सेक्रेट कजे चीफ मिनिस्टार तो सांविधानिक पदाधिकार हिसाबै बसाका बत बिनाबो फार्स्ट प्रायोरिटी एवं शिक्षा जमातेनि ककनि कोनो मूल्य करे आबनो तै लोकरक तो नरबाय अवश्य कन्टेक्ट खायकेना लोकरकनि फीडबैक बाहाय ना लोकरक तो ताम सासे नाय बरक तो रां रेखा बं ससावस करे रां माय हानि सानानि निश्चित मानका सामं तांथो आर रां माय एकले बाकी 50 लाख टाकानि ताम नाय निनि ताबो नक तांनानि रकले लागायनाय दंमोनबा रां माय आंगा के बाहाय तिनि कताल गारि गरा कलाय दंबा रां माय का बाहाय तिनि
এই যে মোবাইল টোবাইল পাইলে মানে ব্যাংক পাইলে তংবা রাংবাই কাছে চেয়ারম্যান আছে সাবজোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ডেপুটি চেয়ারম্যান জয়েন্ট চেয়ারম্যান এডিশনাল চেয়ারম্যান বড় রাংলাই তংখাবা আছে বেলাইখানে বার্নিং ইস্যু প্রেজেন্ট টাইমও SIR তাই ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস ইস্যু অবনতি কক কিসাবাই তাম সানা মুসুং লুবরক না এসআরটি তো তাম সানা এসআরটি তো তাবো সুপ্রিম কোর্টনি বাইডিং নখা আর একটা দুইটা তৈলা বলে 25টা রাজনীতি দল বাহাইকাই স্পেশাল ইনসেন্টিভ রিভিশন নামে বাকে জালিয়াতি খাইকা ভোটো আবো তো রাহুল গান্ধী পরিষ্কারভাবে না তথ্য রই থাকা নির্বাচন কমিশন থেকে তাও 50 চ্যালেঞ্জ খাইয়ে সামনে কক করে আর কাজেই এসআরটি খুব সানানি করে আর এসআর হলে তা মংনাই नों तो सीए आइनो को सिनावै आइन सिंह तो हताबो रगनरी आं चेयरमैन सीए ने इम्प्लीमेंट खाने बागै हिंदू जारा फाने परंग नागरिक खाने बागै ग थरक चला सिने राज्य मापसुक दं रोहिंगाला मापसुक फा मापसुक दं हे अब ठीक प्रतिदिन न किसा हाबै दंगो बांग्लादेशी ब थरक सापाय माने हिंदू पाय मानो तामनायनि ने त्रिपुरानो करिडर खाइए लामा खाइए और থেকে आसामते खाइए बर राज्यनि देशनि विभिन्न प्रान्ते थांगो रोहिंग्यारबो थांगो बांजागो आको ठीक আছে কিন্তু আর পার্মানেন্ট তাবো হিন্দু ন বাত্রগাকাই ও রোহিঙ্গারলে কতজন থুকচালে কতজন জায়গা পার্মানেন্টলি ফাইয়ে বর তংফাই বর রেখলাইনে কতজন রেখলাই যাকনা গনি হিন্দু ন নারকনা নবাগিছে তাবো আইন খাইছিনি বুবুগরা সমর্থন খাইয়ে মন্ত্রী সভা পাস খাইয়া মানে তামনে মন্ত্রী সভা আবো নোটিফিকেশন নিবাগে খাই তাও রিয়াং চেয়ারম্যান আবো নিবাগে ইনকে তাবো এসে খাই বতা মংনাই খাই বতা মংনাই আর এসে তো কোনো কাতাল ঘটনা আবো তো সারা বছর ন চলি তঙ্গো প্রত্যেক নির্বাচন চলি তঙ্গো ত্রিপুরা 2028 ভোট 2028 আগে হয়তো বা 27 ইয়া না ঠিক আছে তোমাকে আপত্তি করে কিন্তু राजनीति उद्देश्य जे जालियाती खाइने बागै भोट जालियाती खाइने बागै ए अब जे खाइमाने आबनि विरुद्ध सिसिनि बक्तव्य एसआरटी बक्तव्य एसआरनि नामे भोट जालियाती खाइमाने आसले जे बीजेपी जे साइतंग 47 बছর 2047 পর্যন্ত তংनाय सामाने ताबो आसल मानजाखा 2047 পর্যন্ত बाहायके तंनाय भोट खगै ताबो मानजामाने परे अब प्रमाण खाजे आसले बन परिकल्पना तो माने 2047 পর্যন্ত অবাহাইকে ভোট জালিয়াতি খাইয়ে এসআরনি নামে ফেংতং যেকোনো নামে ফেংতং ভোট জালিয়াতি খাই দিনানে যে এবাং তো মানে আবহাওয়া সবাইনো তবে খুকলাই রেখা রাহুল গান্ধী কাছে আপনি পরে এসআরনি ছিল কোনো আপত্তি করে আপ কাতাইলা আর ইনলিগাল মাইগ্রেন্ট কক যেটা সামনে আবতাম খানে বান ইনলিগাল তবক সাবো ইনলিগাল ছাবো 14 দিন পরে ফাইনাল ইনলিগাল সংখ্যা 14 দিন পরে কতজন তো আর আবো তো নিনে তামনাই 2086 যে ইন্টারন্যাশনাল যে পাসপোর্ট অ্যাক্ট মানে 2000 তামনাই 52 নি পরে 55 নি পরে যে আইন মানে পরে তারপর সে মতন ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী আবো তো কোনো কম না করে अब तो कंटिन्यूस प्रोग्राम अब तीन साल जाबाय नों बर्डार बंद खानायनि ब्यापारिया आटकंनायनि ब्यापारिया अब देश जतदिन दंनाय ततदिन अनुप्रवेश फाइखाके बन आटकंनायनि दायित्व सेंट्रल गभर्नमेंटनि राज्य निश्चय मनिटरिंग मा खायनाय किन्तु मूल दायित्व तो सेंट्रल गभर्नमेंटनि होम डिपार्टमेंटनि ओके बर'आबनो खायतो आर ताबो मुख्यमंत्री बसाका आइन बंखा सीए बुंगे काटापि आरंखा 2014 नि 31 डिसेम्बर नि परे जारा फाइनि राखसे ओंखाय ताबो सिनि त्रिपुरा मथासं ताखर बखर जे आंदोलन खायतं माने बरगले ताबो बबनो नाय मुख्यमंत्री सामन दागो सिना नाय नाकि इंदिरा मोदी चुक्ति न दागो सिना नाय नाकि এই যে 87 সালে যে পাসপোর্ট অ্যাক্ট মানে তাম নাই
তো ইসা যেটা স্ট্রাকচার মানে আবনো দাগো সিনা নাই পরিচয় খাইতুক নাবা আবনো বড় যদি সাই সাইকে সাগাঙ্কাই তাহলে পরে নুই মানো কিন্তু সিনি জেএমপিনি বক্তব্য হংকালে পরিষ্কার সিএনো जों অপোজ খাयो सिनी बबुगरा समय सुप्रीम कोर्ट केस है सिनी जेएमपी नंगा पर जितेन चौधरी का केस है सीपीआईएम नंगे सीताराम येचुरी केस है जो सीताराम येचुरी थी थाका किन्तु तब सीपीएम ला तंग बोला उनका तब जो केस सुप्रीम कोर्ट केस चुरी मा पर अपना पर लागू खाया किन्तु सिनी तब परिष्कार स्टैंड का सी बातिल मा खाना और इनलिगल माइग्रेंट जो खानी नंका 71 सालनि 24 मार्च इंदिरा मोदी चुक्ति भित्तिते न इमप्लिमेंट होतो एत कोनो आपत्ति करे किन्तु तब सीए नि भित्तिते मुख्यमंत्री साका देश बाहायनखा चौधनि परे जारा फाइने आबो शुधु थरकसाना सिमिसे आबोनि कोनो भैल्यू करे এই সময় বিষয় আর সিনে রাজ্য थरकसारकनि प्रॉब्लम या अरनि प्रॉब्लम के हिंदू से और बांग्लादेश गंडगोल हाकाय थरकसारक फाया हिंदू रक्षा फाया कदे आबनो जों खूब सिरियासलि नायनो दरकार शुधु राजनीति उद्देश्य आबनो भोट गानाव सिं फायै इस्यू टिस्यू खायै अब खानिनि ठीक या अब एक कन्टिन्यूअस प्रसेस अब शुधु त्रिपुरा राज्यनि ब्यापारा गोटा भारतबर्षनि न आरे ব্যাপার আর अब तो घटना नों ख्रिस्टान देश नों पार्सु सारा थांमाया नों थरकसा पेंदों थरकसा देश नों देशनि थरकसा ताकिसे देश थांमाया आरो नों हिंदू हंगाकले नों जेकुनु जागानि फाइ मानसिनाय आबो बमते दल आइनिं खाबा ओ आइनल बाके सिन बगरा संको सिना खाबा आबोनि बिते तब नागर माने पोस्ट ब्याकनाय आबोनि बिते तब नागरिकत्व रजाकनाय आउन बागै नों रबुनिरि आंना चेयरमैन खायो अलरेडी नोटिफिकेशन नोंखा ओंका सातुंना बा नोटिफिकेशन कैंसिल खादि सीए कैंसिल खादि ओंखायनो परिस्कार थांबोला कगबो ताके बेलेखिनो हामबाय सार के ताबुनि अजराव बेलेखिनो बार्निं कैसा टपिक्स नुइतंखा सोशल मीडिया वो बेलेखिनो भाइरल अकक जे त्रिपुरा हास्टेव तंनाय त्रिपुरा सरकनि इतिहास जतैसे 500 बছর हनी नाय जे बरमगोनां गौरांग रुद्रपाल नमा हनसिनाय आमरा बांगालिनि बो खूब सम्मत खरजा लिडार नाय नरकनि सीपीआईएम एबा जेएमपी नि बुखाक्ति अकंनो बहु काहिमा दं ना अब मूल्यहीन कक अब मूल्यहीन ककलाम अब আসলে একটা কমিউনিয়াল ক্ষেত্রে কিছু কমিউনিয়াল একটা সাম্প্রদায়িক শক্তি যখন মাথা চারারি বাঁচো তাকে সাম্প্রদায়িক শক্তি বাঁচাও আব সাধারণভাবে আর আমরা বাঙালি নেতা যেটা সামানে আবার কোনো বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনো বাস্তবতা করে আব যদিও বিনি ইতিহাস করে কিন্তু 1313 বছর নিয়ে রাজত্বের ইতিহাস घटना लोकमुखे पेनथं अब तो दङ 184 जन राजानि बुं तुमुं दंबायो तबो काजे अब আসলে আমরা বাঙালি সাম্প্রদায়িক চিন্তা ভাবনা থেকে সাকা দলছে আমরা বাঙালি নাকে বাবা আমরা বাঙালি না কংগ্রেস আছে নাই আব জাতীয় ঐক্য সংহতির পক্ষে কইয়া কোনো গুরুত্ব করে আম বাগিনা সং বিষয় কমতে করোনা জ্বর নাই না अब गुरुत्वहीन ककला बेलेखिनो हामबाय सार हंके ताबुक तो सोशल मीडिया वो नाई नहीं खेंके नुगो आईपीएफ तिओ बो बरogrok जॉइनिंग लायो सीपीआईएम बो उंगलायो एक्चुअल खाय ताबुक जे सालाइन थाकांके लुगरक अबो कासे कन्फ्यूजन दंगो आईपीएफ तिनो तो कासे रिजनल पॉलिटिकल पार्टी हिसाबे बरक जॉइन खायो हंके ताबुक जेएमपी ओदा जॉइन रि नाकि सीपीआईएम ओदा जॉइन रि लुगरक नि सुमुं अबसा ना सीपीएम बाय जेएमपी अब तो सीपीएम ने गण संगठन का जेएमपी एते कोनो असुविधा करे बामपंथी
আন্দোলন বামপন্থী সংগঠন বামপন্থী যে জীবনধারা বামপন্থী মতবাদ সাপোর্ট খাই বরক জিএমপি ফেনে জয়েন হতং সিপিআইএম ফেনে জয়েন হতং বামপন্থী जों যে মূল লড়াই খাইতং তো বামপন্থী যে মতাদর্শনের উপর ভিত্তি খাই যে লড়াই খাইতং ও লড়াইনে সমর্থন খাইনে বড়রা ফাইল আর বামফ্রন্ট সরকারের সামং হুমুং নুখা বঙ্গবাং সুমুং নগো তাবো কিক সিনি রাজ্য প্রচুর সমস্যা তাবো সমস্যার সমাধান খাইমান নাই একমাত্র বামফ্রন্ট ঠিক আছে এতদিন বিজেপি আইপিএফ নুখা ত্রিপুরা মথানো নুখা সিপিএম যখন সরকার দङ বামফ্রন্ট সরকার দंफोराव बंग नुगिया बरक साका औ आइसोर नायदि नै फरा सिरिं मकरखौ साका गुबुनो रोखांखाय मुंसा खायनाय 299টা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রেখাংকা বা বরক রইনাইছেনা সলো পাল্টাই এঙ্গাকা ফাইদি পাল্টাবে নাইলেছেনা পাল্টালাইছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নুখাতাবো ত্রিপুরা মথানো অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে নুখা গরিব বরংनि পক্ষে সাব सिख्लानि पक्षे साब छात्रनि पक्षे साब बरक नुगुइ दंबोले दिनै छात्र संख्या बारायना सक 2018 48,000 माध्यमिक परीक्षा नाय 2025 सालाव तानि बागै 28,000 माध्यमिक परीक्षा थिंना ककलाय तानि बागै जे स्कुल संख्या दंमोन स्कुल संख्या तानि कमिना क्लाय বামফ্রন্ট দंफोरो যেখানে 365 দিন 280 দিন পর্যন্ত সংমানো 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকার রাং থাঙ্গো তিন তামনে 15 থেকে 20,000 নি ককলায় বামফ্রন্ট সরকার দंफोरो 1,62,000 চাকরি নিয়মিত তিনি তামনে বগাবো 1,17,18,000 রাং ফেনে ককলাইবা বছর 50,000 চাকরি নাই নে কক সিনি বুবুগরা সাকা বিধানসভা নির্বাচন আগে 150 দিন ভোট 150 दिन পরে ত্রিপুরা মথাম ভোট খাঙ্কাই 34,000 শিক্ষার্থী চাকরি নাই ব্যাংক চাকরি 6টা ডিপার্টমেন্টে চাকরি ইন্টারভিউ নামার পরে চাকরি করেন কাকে তিনি প্রায় 1 লক্ষ বরক ত্রিপুরার জন্য বাইরে থাঙै থিयो गोथै फैनो तै फेमिया बुमा बुफाताखौबो गोथै मोखां फोथांनो गैया लामा बाइक लायो नुक दंना बोले बोरै जेला बाजारनि बर' गासि दिरुबाय सलाय माने कारेन्ट बिल गरीब बरक 20 টাকা से मात्र कोटिर ज्योति तब नों रिचार्ज खायकेसे नि नगा कारेन्ट चेंनाय मोबाइल रिचार्ज खायकेको कक साइमाननाय कारेन्ट रिचार्ज खायकेसे नि नगा कारेन्ट चेंनाय टाटा बिरालाबो रां माने जे रांना नांनाय नों रिक्सा चालकै हुक खायजानाय गरीब बरक मुया फालि जानाय बबो अ रां मारायसेनाय समान बरक बाइके बासिनाय हासपातालाव थानि हासपाताल गानायनि बिथि दुकान थिकेरो बामफ्रन्ट सरकार अ फनानि दुकान থেকে नों बिथिना दि नुखंनि खरक बा पर्यन्त 35,000 টাকাनि बिथि बसरे नोंनावै चिकित्सा खायजाक दि डाक्टर बिथि सिरेनाय नोंहा दुकान থেকে तुइ फायदि बामफ्रन्ट सरकार बिथि दुकानाव रां रेनाय दिनै तामो ब्यां कमाय थांका खरकसा खरक चिकित्सा खायजाक फायदि जिबि फायदि खुमं हस्पिटाल फायदि सुदे परीक्षा खायदि थै परीक्षा खायदि हम परीक्षा खायदि 8-10,000 টাকাनि निजे कोनो चिकित्सा चाकरि खेताव ब्यां रां माननाय सरकारी स्कुल करे प्राइवेट स्कुल खासिलायो प्राइवेट स्कुल माने तामो क्लास 1 परीक्षा 7-8,000 টাকা लागाय ना लाइमां आगे जम्बुजला बास थांगो खमलंगाव बास थांगो बिरुगदास बास थांगो मान्दायाव बास थांगो पाटनियाव बास थांगो अभिजनाव बास थांगो तामनायनि एसराय बास थांगो 30 টাকা बाय आगरतला थांफाय लायसुमानो ताबो लायसुना 30 টাকা लाय जे गारि बाय लायसुमाने ताबो आगरतला फायनांखाय
200 টাকা 300 টাকা খরচ সঙ্গ অবধিকে এই পরিস্থিতি সমাজনি ব জিনিস ন ব স্তরনে ইন্ডিকেট খাই হই নরওয়ান না না সরকারি অব্যবস্থাপনা সরকার কোনো নজর সেকারি গরিবর পক্ষে পাবলিক পক্ষে আর ফাঁকে তামং খাতাবো বালাই খেওয়া নামা সিচা সিনি নুখংনি ভবিষ্যৎ বন্তি খে দংস খে তংখা ক্যান্সার রোগীখা খরচাসে থিচিনাই যে মানাंगनाय बसिम थैसिनाय ताबो जेबाबे कायसे सिकला डेन्डार चाखाय ताके 5 जन सिकलानो सहै डेन्डार चालादि इंजेक्शन नादि टैबलेट चादि ऐसा बेहाय रोग सितेरा कलबै भारतवर्ष 3 1 नम्बर আর সোশ্যাল মিডিয়া খুব দিতাবো মালাই কে লাচিমা ইসা ওয়ানা মাসিসা नों लाइखे चालाइखे असामाजिक कार्यकलाप लाइदि एक्सिडेंट लाइदि रमफ्रे लाइदि खक लाइदि बोथा लाइदि तथ लाइदि खाल लाइदि सालो कम से कम 5-7टा लुडिंगो এই ধরনের असामाजिक कार्यकलाप बेंक वानसबाय थांलाइखे बेंक सिकलारगो थांगापो बेंक तामंखापो अरे तामसोलि तंखाबा सालफाका अर्गास्टा मियां मानदाय थांमानि कायरे गामिओ फ्रियक्ते दुटा जागा माइकिं अर्गास्टा दुटा जागानि दुटा माइकिं लामा मालाय बोता एबो ताबो आराम खायाव मास थाके आबो बाय साबायनो थांनाय नेने गरिया टरिया लाइबाइया कुबायै चलिसिनाय सुरंखा अर्केस्ट्रार दान्दी मुन्दी थंदी आगेला सलारांसा दान्दी मुन्दी मोथंमा नगो ताखे बुरि रखसो साख्रुबलायै मोथंमा नगो तंसु ब जागा थांसै केन बुरिकात मोथंमा यादिबा ठीक আছে बुरिबो मोथंमा नाय किन्तु अ पर्याया सिनि समाज थायाखौ बोले केउ वानसंनाय दंगो खबर नानाय दंगो एमएलए खा मंत्री खा एमडीसी खा बाके बरक थांनाय आबोसिमसो वानसंलाय दंलायसिनाबोला आंबा जानाय माने लोक बाके थांनाय वानसंलाय लेना बोले याखे अबो कासिमि हैदा जे फान दंगो बरंनि ताबो केस कक सारिया केस मीटिंग खरिया बरक जुदि कखबैनो बासा खांखाय खरचा बरक या सेति सावै बिनि बिरुद्ध सानाय मत क्षमता केने दं हायदा किन्तु तामखायनो जा कोने गोबां कक दंगो 5-10 मिनिट 20-30 मिनिट सब कक सायमिया आके बेलेखेन हामबाय टाखुर बुखुर जत ऑडियंस रखनो कयनाय नरक बहुतै नांजाखा तिनि अकग्लाब न नरक कमेन्ट बक्स थाङि कमेन्ट खायदि ताइ नरनि वान सुकमा रखनो शेयर खायनायनि बागै कयमंनारगो ताइ तिनि अकग्लाब न जों पायदानि बुखागोनो थांलायसिनाय अंके ताबुक लुकुरकनि बुखाक्तै सीपीआईएम जेएमपी नि फाइसिंगो मोखां फिरकमानि मारि रकनि कग्नो साना थांखाय पाइथेकनि अजराव सारताम सानानि मिस ना आं तो सानाय ताखर बुखर ठीक আছে नरक बबो कतै बबो कखा बबो मेचेर बबो कपराप सानायने सुसक मांखा संनाबो सानायने सुसक मांखा जोंबो कायसा कुसु 100 बार न जोंबो एकबार बुल सामं गाहाम तांखाबो जों दा बिखाया सामं ताङा थांथिने कायसा कुसु बुल ब्रान तिं मांखाना किन्तु ओभारअल जुदि हिसाब खायाखैला जोंनो सातन बरकनि बागै सामं तांखा आरो ताबो फायजांखाय अ सामंनो जों खारितायबो तांनाय आं तो ग्यारान्टि दी सानाय कारण जों मागना सोरनाय सिनि निर्वाचन स्टाराव दङ 50 मिनिट मागना नों दुइटा फेन चालक दी कारण दुइटा तीनटा बाल्ब चालक दी फ्रिज काया चालक दी 50 मिनिट नि बेसि खरच गैया मागनांनाय नों दाबो मास बोसोराव
মাত্র 15 থেকে 20,000 টাকা সরকারি সামুং টাঙ্গাই রোজগার খাইও 1,20,000-30,000 টাকা রোজগারের ব্যবস্থা আগে যেমন থাকে তাবকটাই বেশি খারি খাইমান নাই শিক্ষার চাকরি বাকরি সারিয়া বথাইয়া আর সবচেয়ে বেশি আরে পেনশন পর্যন্ত তানি সরকারকে সিরবাইয়া 4,19,000 পেনশন মানব তারপর 3,76,000 প্রায় 50,000 কাছাকাছি বাধা টানি চিরকা जों फाइया हंकाय 5-50 বছর নি বয়স তাক 52 বছর বলে 3 বছর পরে বামফ্রম ফাইতে নি বয়স 5-50 বছর না 5-50 বছর हंकाय नों काट मिस्ट्री नों रिक्शा चालकनाय नों दाल सनाय नों हुक खायनाय 5-50 বছর काकाय हापुं कासैमिया तावाना दे जोंनि थांनायनि ব্যবস্থা खालामनाय आसा जाहाथे जों যারা বাইরে ঠিক আছে বাইরে 1 লাখ কাছাকাছি তাক বাইরে থাকনাय অর্ধেক নিচে বেশি ফিরকিত বলাইছেন দামखौथ' बनाय ঠিক আছে সব তো চাকরি বাকরি সময় বেয়াवबो ঠিক যারা বিবিএ খাইকে এমবিএ খাইকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং খা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং খা মেকানিক ইঞ্জিনিয়ারিং খা সব সামুঙ্গ জায়গা ব্যাংক নিরানাय বাইরে খাইনাय ঠিক আছে কিন্তু যারা সাধারণ বড় টাঙ্গি চানাय আরো থাঙ্গै অফিস মরগো আরো থাঙ্গै হোটেল সামুং টাঙ্গো মাসে 10,000 মানে তামো 1 বছর 1,20,000 नों नगद फाइदि 280 दिन सामुं थांदे 1,20,000-30,000 टाका नों रोजगार खायदे नगद दं तुइनो गारिङो जारा तंनाय जों सुरु खायया सारा त्रिपुरा जो गारिङो तंनाय 15-16,000 बर जों सुरु खायया त्रिपुरा जो कुनो हापुं बात करे जों बंनो दालानो तांनाय व्यवस्था खायया सुजुग फायया अंकाय ओ गारिङो संतैया ब्रग्नबो भावुक जों आगे जे खायो माने आबा हेकेन ब्रग्नबो कताल जीवन कताल नखुं खायनो दायित्व सिनि तो तजै वानसुदि पुतिलिनाय कखौ लोकनि बगै कक सरमं अ पांडव लोक हामक्राय कक बितिओ त्रिपुरा हास्तेनि बेबाकनि हामक्रायनि कक लामो तिनिसिन लगि तंगो बरं बनang सर एक्स CEM borong benang Rada Sorande Burma haike takhoro bukhorok jotono no kha kamte hamjang ya phari tinini o koklam no ornom mothaklaini sarno belekena hambai khuluk